bienvenue dans ma chaîne et votre chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous basbousa au gâteau à la semoule aux amandes. Restez avec moi pour voir les ingrédients et la préparation. السلام عليكم أصدقائي، نتمنى تكونوا في أجمل الأحوال. هذا النهار نقدم لكم بسبوسة باللوز. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. Premièrement, je vais commencer avec la préparation de moule. Donc, j'ai un moule 26 cm. J'ai papier cuisson en bas. J'ai mis le beurre sur les côtés et un petit peu de semoule. Et après, je passe aux ingrédients. اول شيء غادي نبدي بالقالب. عندي هنا القالب دائري، وضعت ورق الطهي من الاسفل، دهنت واحد شويه بالزبده على الجوانب ووضعت واحد شويه ديال السميده. Donc pour les ingrédients, j'aurai besoin de verres de semoule fine. Donc vous mesurez avec un verre, la même chose pour tous les ingrédients. Un verre de poudre d'amande, un verre de sucre. Je vais diminuer la quantité de sucre moi. Donc vous pouvez mettre un verre ou vous pouvez diminuer aussi un verre pas plein d'huile d'huile végétale. Et un verre, comme vous regardez, la même quantité d'huile végétale, du lait. J'aurai besoin de pincée de sel, 3 œufs, le verre chimique de 11 grammes et sucre vanillé de 7 grammes. Et j'aurai besoin aussi de zeste d'orange. Vous pouvez remplacer le zeste d'orange avec ou par le zeste de citron. أول شيء نحتاج الكأسين ديال السميدة الرقيقة. نفس العبار ديال الكاس هو اللي غادي نعبر به. عندي هنا اللوز مطحون، نقدر نعوض اللوز مطحون بنواد كوكو أو جوز الهند. كاس ديال الحليب، كأس ديال الزيت. بالنسبه للحليب والزيت ما عامرينش كتار. كاس ديال السكر، بالنسبه للسكر غادي نقص من الكميه. واحد القبصه ديال الملح. خميره الكيماويه ديال 11 غرام خميره. سكر فانيليا و3 بيضات. نحتاج الحك ديال القشر البرتقال. ناخذ واحد الانيه للخلط، نوضع فيها البيض 3 بيضات، نوضع السكر فانيليا، نقدر نعوضه بالفانيليا السائله، ونضيف الكأس ديال السكر. بالنسبه انا الكأس ديال السكر نقصت من الكميه لاني غادي نحضر السيرو ديال السكر، لهذا نقصت من الكميه. تقدروا الا يعجبكم حلو تقدروا ضيفوا اكثر سكر. ما ننساش القبصه ديال الملح، السكر. نخلط الكل جيدا بالخلاط الكهربائي او الضرب الكهربائي. تقدروا تخلطوا غير بالضراب اليدوي. من بعد ما نخلط جيدا غادي نضيف الزيت. انا كنخلط ونضيف تدريجيا الزيت، وفي الاخير نضيف الحليب. نخلط الكل جيدا ونقص من سرعة الضراب الكهربائي، ونضيف السميدة، الكأسين ديال السميدة. كما قلت انا الكأس اللي عبرت به السميد هو اللي غادي نعبر به اللوز ونعبر به كل المواد اللي كتلاحظوها او اللي كتشوفوها امامكم. نضيف السميده، الكأسين ديال السميده، ونضيف اللوز مطحون. نقدر كما قلت نعوض اللوز المطحون باي نوع من المكسرات موجوده عندكم في المنزل ولا نواد كوكو. وحتى الا حبيتوا تقدروا في مكان اللوز المطحون توضعوا السميده ايضا 3 كؤوس ديال السميده. هذا الشيء راجع ليكم. من بعد ما نوضع السميده واللوز نضيف الخميره الكيماويه ونحك واحد القشر ديال البرتقال. ما كانش موجودش عندكم قشر البرتقال تقدروا تفاداو هذه العمليه. تقدروا توضعوا القشر ديال الليمون ايضا. بما اننا السيرو او شراب السكر اللي غادي نوضعه وضعت فيه البرتقال او عصير البرتقال، لهذا انا وضعت القشر الحك ديال القشر ديال البرتقال. Donc je vais prendre un plat pour mélanger. J'ai mis les 3 œufs, pincée de sel, sucre vanillé
Le verre de sucre, comme j'ai dit, j'ai diminué la quantité de sucre car je vais préparer le sirop de sucre avec le jus d'orange. C'est pour ça que j'ai diminué, j'ai diminué le sucre. Si vous voulez le gâteau sucré, vous pouvez mettre un verre de sucre. Je mélange bien avec le batteur électrique. Vous pouvez même mélanger avec le batteur manuel comme vous voulez. Je mélange bien et j'ajoute l'huile. Après, en mélangeant, j'ajoute le lait. Après, je tamise la semoule fine, les 2 verres de semoule fine. Comme vous regardez, la même chose, le même verre de semoule, le même verre d'autres ingrédients. Après, j'ajoute le verre d'amande ou bien mixé ou bien la poudre d'amande. Vous pouvez remplacer les amandes par noix de coco. En cas vous voulez pas ou vous avez pas, vous pouvez à la place des amandes ou noix de coco, vous pouvez les remplacer par un autre verre de semoule fine, c'est-à-dire 3 verres de semoule fine. Ou bien vous pouvez remplacer le 3e verre avec un verre de farine aussi. Donc, je mélange bien aussi, quand vous regardez. Et après, j'ajoute la levure chimique de 11 grammes et j'ajoute aussi le zeste d'un petit orange. Vous pouvez remplacer le zeste, quand vous regardez, d'orange par le zeste de citron. Juste moi, je vais préparer le sirop d'orange et sucre. C'est pour ça que j'ai mis le zeste d'orange. Si vous avez remarqué, on a commencé avec la préparation de moule car la semoule absorbe trop vite le liquide. Si on laisse à la fin, donc on est obligé d'ajouter un peu du lait. J'ai déjà chauffé mon four à 180 degrés. Je mets mon plat entre 35 à 40 minutes. Ça dépend du four. Mais toujours, n'ouvrez pas la porte du four avant les 30 minutes. كما قلت بدينا بتحضير القالب لأن السميدة كتشرب في الساعة أو سريعا السوائل. لهذا نبديو بالقالب عاد نحضر في السميدة أو العجينة ديال السميدة. إلا حضرنا القالب في الأخير غادي السميدة تشرب في الساعة السوائل ونكونوا مضطرين أننا غادي نضيفوا الحليب أيضا. سخنت وحميت الفرن على 180 درجة. نحط البسبوسة أو كيكة السميدة من 35 حتى ل 40 دقيقة. وبالنسبة للعصير ديال البرتقال أو شراب السكر، في كاسرونة نوضع كأس ديال عصير البرتقال مع كأس ديال السكر، نوضعهم على نار ما بين 10 حتى ل 15 دقيقة على نار هادئة حتى يتقنى هذاك الشراب. وخصنا نوجدوه من نوضعوا الكيكه في الفرن هكا باش اون فوا تخرج سخونه نوضعوا عليها شراب السكر. Et pour le sirop, donc dans une casserole, un verre d'orange avec un verre de sucre, je l'ai mis sur un feu doux entre 10 à 15 minutes jusqu'à qu'il devienne le sirop épais. Donc, on peut remplacer aussi le verre d'orange par moitié de verre de citron avec moitié de verre d'eau. Après 40 minutes de cuisson, je sors directement du four. Je mets des trous pour bien absorber le jus et je laisse reposer à peu près entre 15 à 30 minutes. مباشرة بعد 40 دقيقة نخرجه من الفرن. نوضع ثقب باش يتشرب لي مليح أو جيدا هذاك الشراب، ونضيف عليه شراب ديال البرتقال والسكر ونتركه يشرب جيدا هذا الشراب هذا ما بين 15 حتى 30 دقيقة. نتركه في نفس الوقت أنه يبرد. من بعد ما تبرد لي البسبوسه غادي نحاول انني ننزع الجوانب بواسطه سكين. انا تنزع
سهله لان وضعنا الزبده والسميده كما كتلاحظوا. من بعد نوضعها في واحد الانيه اخرى باش تسهل لي العمليه. تجي رائعه جدا. تقدروا تخليوها او تتركوها كما هي، وتقدروا تزينوها بالشوكولا كما غادي نزينها انايا. زينتها بالشوكولا البيضه ممزوجه باللوز. اختاريت الشوكولا ميكا لانها بيضه وممزوجه باللوز وجوز الهند. خديت هاد الطابليت دو شوكولا وضعتها في الميكروويف، دابت مده دقيقه واحده. من بعد قطعت الجانب ديالها بمقص. من بعد وضعت واحد القالب في الوسط، وضعت دوائر غادي تشوفوا. وضعت دوائر، وهاد الدوائر خديت واحد الملعقه صغيره دهنتها بالزيت باش تساعدني، وانني وضعت على شكل ورده. وضعت اللوز على الشوكولا، وضعت في الوسط شوكولا سوداء وزينتها بواحد الحلوه صغيره. اصدقائي، بالنسبه للتزيين راجع لكل واحد فيكم. ملاحظة فقط، قلتها بالفرنسية وما قلتهاش بالعربية، أن العصير ديال البرتقال تقدروا تعوضوه بعصير أو خليط ما بين عصير الليمون والماء. تقدروا تخلطوا معاه الماء حتى يتقال، مع أنه مع السكر يطيب، مع السكر غادي يتقال. ولا ديروا توضعوا كأس ديال الماء مع كأس ديال السكر. من بعد تخلطوا جيدا وتوضعوا دوائر ديال البرتقال او دوائر ديال الليمون وكل شيء يطيب. Après bien reposer le gâteau a bien absorbé le sirop. Donc pour la décoration, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc moi j'ai enlevé le gâteau après 30 minutes reposé dans le sirop. Donc j'ai enlevé à l'aide de couteau. Et j'ai pris un moule comme vous regardez, et j'ai pris le chocolat Mika. C'est un chocolat blanc, mélange avec noix de coco et amandes. J'ai mis au micro-ondes à peu près 1 minute et après j'ai coupé le bout de chocolat comme vous regardez. J'ai mis un moule au milieu. Vous pouvez mettre un bol ou une petite assiette comme vous voulez, juste pour avoir la même mesure. J'ai mis, comme vous regardez, des points un peu plus grandes. Et après, à l'aide d'une petite cuillère, j'ai mis un petit peu d'huile pour pas coller. Et j'ai mis comme une fleur. Et sur le chocolat, j'ai mis des amandes. Et au milieu, un petit peu de chocolat noir avec des petits bonbons de décoration de gâteau. Et voilà mes amis, ma recette pour aujourd'hui. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et à bientôt avec une nouvelle vidéo. هذه هي وصفتي لليوم أصدقائي. إذا عجبتكم الوصفة ما تنساوش تحطوا لايك، تشتركوا في قناتي وتضغطوا على الجرس باش يوصل لكم كل جديد. وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.